अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सूरतुल आला। सूरतुल आला मक्किया, सूरह आला मक्किया है और इसमें टोटल 19 आयतें हैं और एक रुकू है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सूरह को तजवीद के साथ सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म, हा की आवाज़ हलक के अंदर से अच्छे से अदा करेंगे। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। यहाँ पर ये समझना है कि अगर हम वक्फ करेंगे यहाँ पर तो ये कंसीडर करेंगे कि लाम पर खड़ा ज़बर है, इसीलिए खींच कर रुक जाएंगे। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। और अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं करना चाहे तो आला को इससे मिलाकर पढ़ेंगे, अल्लज़ी, इस तरीक़े से रब्बिकल आला अल्लज़ी। दोनों तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी। ज़ी को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर या मद्दा का क़ायदा है और या मद्दा का मतलब होता है या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो। अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा। सीन को वाव से मिलाएंगे क्योंकि वाव पर तजदीद है और इसको खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि वाव पर खड़ा ज़बर है। और इस या को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर कोई हरकत नहीं है। फ़सव्वा वल्लज़ी, सेम यहाँ पर भी या मद्दा वल्लज़ी। और दाल की आवाज़ को हमें सॉफ्ट रखना है। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, यहाँ पर भी खींच कर पढ़ेंगे और इस या को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर भी कोई हरकत नहीं है। वल्लज़ी, अब यहाँ पर इस ज़ी को थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर मद है। वल्लज़ी अख़रजल, अख़, ख़ा की आवाज़ खरखरी होती है। अख़रजल मरआ। इस रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले ज़बर है। मरआ फ़जअलहू, हू को खींचेंगे क्योंकि उल्टा पेश है। फ़जअलहू गुसाअन अहवा। सा को खींचेंगे क्योंकि इस पर मद है। अन, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा, हमज़ा हा आइन हा ग़ैन ख़ा, इन 6 हुरूफ में से कोई हुरूफ आ जाए तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद तो वहाँ पर हुर्फ़ हल्की यानी कि इजहार का क़ायदा होगा और बिल्कुल ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर हम तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज़बर है, हमज़ा है जो कि हुर्फ़ हल्की में से है। गुसाअन अहवा। सनुक़रिउका फ़ला तंसा। यहाँ पर नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे क्योंकि नून साकिन के बाद सीन है और सीन हुर्फ़ इख़फ़ा के 15 लेटर्स में से है, इसीलिए नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। और सा को खींचकर पढ़ेंगे क्योंकि मद है। सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। शा को खींचेंगे क्योंकि इस पर मद है और लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह का क़ायदा ये है कि अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को हमें पुर पढ़ना है और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो उस सूरत में बारीक पढ़ेंगे। इन्नहू, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा यानी नाक में कुछ देर आवाज़ को रोकेंगे। इन्नहू यअलमुल, या आइन की आवाज़ अच्छे से अदा करेंगे। यअलमुल जहरा रा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल युस्रा। रा को खींचेंगे क्योंकि इस पर खड़ा ज़बर है। फ़ज़क्किर, ज़ाल की आवाज़ को सॉफ्ट रखना है। फ़ज़क्किर, इन, हमज़ा को नून से मिलाएंगे। इस नून को हमें यहाँ पर स्किप करना है, वो इस वजह से कि नून पर यहाँ पर तजदीद है और जिस हर्फ पर तजदीद होता है उसको हमें पहले वाले से मिलाना होता है। तो अब इस नून को हम हमज़ा से मिलाएंगे क्योंकि इस नून को इस नून से मिला नहीं सकते, इस पर कोई हरकत नहीं है। नफ़अतिज़ ज़िक्रा, ज़ाल की आवाज़ को हम सॉफ्ट रखेंगे। ज़िक्रा, रॉ को खींचकर पढ़ेंगे क्योंकि इस पर खड़ा ज़बर है। सयज़्ज़करु, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। या पहले हम ज़ाल पर भी तजदीद है और काफ पर भी तजदीद है, पहले ज़ाल को या से मिला लेंगे। यज़ ज़क, फिर ज़ाल को काफ से मिलाएंगे
کیونکہ جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو 2 بار ادا کرنا ہوتا ہے, ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے. سیذکروا سیذکروا من, یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے کیونکہ نورانی قاعدہ پڑھتے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یرملون کا جو قاعدہ ہوتا ہے, تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون یومن, ان چاروں میں سے کوئی لیٹر آئے تو اس وقت ہمیں غنہ کرنا ہوگا. اور اگر ان چاروں کے علاوہ لام اور رو آئے تو بالکل نارمل پڑھیں گے. اس کو پورا ہم یرملون کا قاعدہ کہتے ہیں. من یخشا ویتجنب, نون پر تشدید ہے, غنہ کریں گے. ویتجنبها الاشقى, جس طریقے سے ہم نے یہاں پر اگر وقف کیا تھا تو کھڑا زبر سمجھ کر کھینچ کر پڑھیں گے, اور اگر وقف نہ کرنا ہو تو اس کو بعد والے حرف سے ملا لیں گے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى, لام کو نون سے ملائیں گے, يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, را کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے. ثم, یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے کیونکہ نون پر اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز روکنا. ثم لا يموت, منہ کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ, واو مدہ کا مطلب ہے واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. اور یہاں پر لا کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے. الف مدہ مینس الف سے پہلے زبر, الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ, ان تینوں کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ ہے الف مدہ کی ایگزامپل, یہ ہے واو مدہ کی ایگزامپل, اور یہ ہے یا مدہ کی ایگزامپل. الف مدہ میں الف سے پہلے زبر, واو مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش, یا مدہ میں یا ساکن سے پہلے زیر. اگر یہ تین کہیں پر بھی ہو, الف مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو یا پھر واو مدہ, تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزکا. اب یہاں پر ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد تا ہے, اور تا جو ہے وہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ہے, اسی لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, ہی کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زیر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر. بل تؤثرون, اب یہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہے. اس کا رول یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر حمزہ ساکن ہو تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہاں پر واو کو اسکپ کرنا ہے کیونکہ اس پر کوئی بھی زبر زیر پیش یا پھر ساکن بھی نہیں ہے. حیات الدنیا والآخرۃ خیر, یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر کیا تھا یومن, نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد یا واو یا پھر میم نون آ جائے تو ہمیں غنہ کرنا ہے. خیر وابقا, ان نون پر تشدید ہے, غنہ کریں گے. ھذا, الف مدہ کھڑا زبر. لفی الصحف الاولی, او کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ, لا کھڑا زبر. ان ھذا لفی الصحف الاولی, صحف ابراہیم, کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ. ابراہیم و موسیٰ, یہاں پر کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر کھڑا زبر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارے قاعدے سمجھ آ گئے ہو. اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جس کو تجوید سیکھنا ہے بیسک سٹارٹنگ سے, کیونکہ ہم ابھی تو 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں جس میں ہم سارے سوروں کو تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. اگر آپ ان سوروں کی اچھے سے پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی تجوید امپروو ہو جائے گی. ڈونٹ forget to share the video and do subscribe to the channel if you are new. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے سورے اور نئے قاعدوں کے ساتھ. اللہ حافظ.